তার আগে চলে গেছি চেক করবো বলে জানি गाड़ी चले जाए আধার কার্ড আছে আই কার্ড আছে ঠিক আছে কাঁঠাল আজকে লাস্ট কাঁঠাল খাইলো না ওরা কিরকম অবস্থা এখানে আজকে তো ত্রিপুরা অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা না ওখানে স্বাভাবিক আছে একটু এই যে একটা পরিস্থিতি উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে আপনারা কেন এসেছেন এখানে মানে বেড়াতে নাকি চিকিৎসা আগেও এসেছি এজ ইউজুয়ালি আসি ফোর্থ টাইম আসলাম তো এটা আমাদের টুরিস্ট হিসেবে আসে এই যে কিছু কিছু লোক যে এই যে দুদেশের ভেতরে মানে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে আনএক্সপেক্টেড ইজ সো মাচ আনএক্সপেক্টেড এটা পাশাপাশি দেশ হিসেবে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে চাই আমরা অবশ্যই চাই তো আমরা আসলে এটা নিয়ে आशावादी যে সব ঠিকঠাক হয়ে যায় থ্যাংক ইউ जो हमारा ये अरेंजमेंट क्या है सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग कुछ दिनों से ऑलरेडी हम लोग इधर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अखौरा के पास फिक्स पिकेट लगा दिया है इसमें हमारा रेगुलर फिक्स पिकेट रहता है और बॉर्डर एरियाज में भी हम लोग बीएसएफ के साथ मिलके रेगुलर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग हो रहा है 2021 सो इसके बैकग्राउंड में हम लोग अभी और सिक्योरिटी बढ़ा दिया है पूरा जो सेंसिटिव एरिया से कम्युनली सेंसिटिव एरिया से इस सब में पीस रखने के लिए जो चाहिए सभी स्टेप्स हमने ले लिया है